जुदा जुदा हामग्राय गोनां सामुंनि हामसामुंनो तै तिनि जुलाइबारि आरदि ब्लकनि कनफारेन्स हल चेरिनाय मुंनि पान्दा काइसा खलायजाखा सालग्रा त्रिपुरा हांखर नायमथनि तांफां याकचु दीपक दत्तनि मानजागुंबाय अ चेरिनाय मुंनि पान्दा कुबनि बिसिंग जुलाइबारि पन्चायत समितिनि चेयरपारसन तापस दत्त भाइस चेयरमैन केशव चौधरी बिडिओ मानस बसाचारि जन खबै कुबनि तांफांरबो तंमानि दीपक दत्त साका अ रां बिसो जे सामुरो तावो पायाको आबरकनो फाइने मार्च साल नैचिनि बिसिंग पाइनानि बेचेबा कगलाम सालायजाक्का আমাদের 15 ফিনান্সের যে টাকা টাইড এবং আনটাইড দুটো ফান্ড রয়েছে এই ফান্ডগুলি যাতে এই মাসের 20 তারিখের মধ্যে খরচ করতে পারেন পঞ্চায়েতগুলি এবং বিসিগুলি এই লক্ষ্যে আমাদের এখানে আজকে বসা। তো এখানে আমরা যা দেখলাম এখানে জোলাইবাড়ি ব্লকের মধ্যে যে জিপিপিসিগুলি রয়েছে তারা মোটামুটি 20 তারিখের মধ্যে যে কাজগুলি তারা হাতে নিয়েছে 20 তারিখের মধ্যেই 15 ফিনান্সের যে টাইড আনটাইড ফান্ড এগুলা তারা খরচ করতে সক্ষম হবে।